तो हम रेडी है इस व्लॉग के लिए, इस व्लॉग को स्टार्ट करने के लिए। तो आज का व्लॉग होने वाला है दुर्गा पूजा के ऊपर, हम कहाँ कहाँ जाने वाला है। तो चलो जल्दी से चलते हैं और जो दिखाना है दिखाते हैं। तो यार बहुत गर्मी है यहाँ पर। आज हम बहुत जगह जाएंगे यस। तो हम हाइकिंग भी करेंगे आज। कमाल के पहाड़ के ऊपर जाएंगे, पहाड़ के पूरे ऊपर चोटी तक चढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे अट्रैक्टिव लग रहा हूँ ना, क्योंकि क्या बात तुम लोग पता ही है किस कारण से पूछ रहा हूँ। तो ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सो कहीं का छाता लेने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी देखिए यहाँ पे, आप सामने देख सकते कितनी गर्मी है यहाँ पे। गर्मी कैसे देख सकती है, कमाल की हवा आई है। आवाज़ भी सुने नहीं दे रहा होगा क्योंकि हवा की वजह से। पर आप हमारी आवाज़ पे प्लीज़ फोकस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज धमाकेदार होने वाले वीडियो। चलो देखते हैं हम कैसे जाते हैं, कैसी गर्मी होती है, क्या क्या होने वाला है। Let's go. দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনের সুর, কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। রাতভর তোড়জোড় কত উৎসবে মাখা, টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা। রাতভর তোড়জোড় কত উৎসবে মাখা, টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা। করে বিষাদে আড়ি নিতে আড্ডায় ভরপুর, প্রধানের রঙ প্রাণে ছড়ালো। বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। तो हम डैड के दुकान में आ चुके हैं और आज वीडियो में हाइकिंग करने जाएंगे पहाड़ पर। तो मम्मी आगे देख सकते हैं आप। तो चलिए मंदिर দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনের সুর, কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। রাতভর তোড়জোড় কত উৎসবে মাখা, की तरह बैठा है। হইচই সব ঠিক করে রাখা।
माल सवारी। রাত ভর দৌড়ঝড় কত উৎসবে মাখা টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা ঘরে বিষাদে আড়িতে আড্ডায় ভরপুর প্রধানের রঙ প্রাণে ছড়ালো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো চার দিন প্ল্যানিং আছে ফুর্তিতে ঠাসা বৈঠক থেকে রাখ সব হুল্লোড়ে ভাষা চার দিন প্ল্যানিং আজ ফুর্তিতে ঠাসা বৈঠক থেকে রাখ সব হুল্লোড়ে ভাষা ধনুচিয়ে ছন্দে সেজে হৃদয়ের তার হবে ষষ্ঠীতেই শুরু চলো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো अभी हाइकिंग बहुत ऊपर देखिए कितना, ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा, एकदम जूम करते हैं तब भी नहीं। और अभी हम हाइकिंग पे चलेंगे। ऊपर कोई बिल्डिंग में भी है। अभी थोड़े ऊपर आए, बहुत ऊपर बाकी है बेटा। जाओ जा पाओगे? দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনের সুর তোমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো রাত ভর দৌড়ঝড় কত উৎসবে মাখা টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা রাত ভর দৌড়ঝড় কত উৎসবে মাখা টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা করে বিষাদে আড়িতে আড্ডায় ভরপুর প্রধানের রঙ প্রাণে ছড়ালো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো बहुत गर्मी है। यहाँ पर यार मतलब जन्नत है, यहाँ पर जन्नत। अब देखते ये नज़ारा देखिए, यो माय गॉड। और यहाँ से देखिए एक नज़ारा, मैं देख फोटो पकड़ लेते क्लिक। यहाँ पे ऐसी जगह पे आपको मैं और कल भी दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये बहुत है, मतलब इसे दिखाना मुश्किल होगा, इसलिए पार्ट 2 जरूर। और अब हम बहुत ऊपर चढ़ ही चुके हैं और थोड़ा सा चढ़ना है, बाकी चढ़ के हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।